अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाई और बहनों, सामईन व सामयात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज बतारीख़ 21 रबीउस्सानी 1443 हिजरी, 27 नवंबर 2021 ईस्वी, 11 गते अघन 2078 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सवालों जवाब का लाइव प्रोग्राम जनकनंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर हाजिर हो गए हैं। और यह प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में 1:30 बजे से 2:15 बजे तक पेश किया जाता है और हर शनिचर के दिन लाइव प्रोग्राम होता है। लेकिन अफसोस ये लग रहा है कि शायद रेडियो में लाइन कट गई है, लेकिन हम इस पर लाइव देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला फेसबुक पर। और यह प्रोग्राम गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक से आप लोगों की खिदमत में अब तक पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करके और उन सवालात के जवाबात पाने की कोशिश करें। हर शनिचर के दिन गुज़श्ता बार भी लास्ट प्रोग्राम में रेडियो की लाइन कट गई थी और आज शुरू बिस्मिल्लाही में उसकी लाइन कटी है। अल्लाह ही जानता क्या हकीकत है, पता नहीं। अला कुल्ल हाल, जो भाई फेसबुक पर आएंगे उनसे गुजारिश है कि वो अपने सवालात रखें, वरना मैं जो मेरे पास कुछ सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहला सवाल है कि जैसा कि मैंने वादा किया था गुज़श्ता हफ्ता कि फ़िरक़ा नाजिया की क्या क्या ख़ुसूसियात हैं और क्या उन ख़ुसूसियात में से कोई कमी होने पर इंसान फ़िरक़ा नाजिया से निकल जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि फ़िरक़ा नाजिया की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत और सबसे बड़ी पहचान और अलामत ये है कि वो उस चीज़ को दलील बनाते हैं जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे अपनी ज़िंदगी में, चाहे अक़ीदे का मामला हो या इबादत का मामला हो या अखलाक का मामला हो या मामलात लेन देन का हो। इन सारी चीज़ों में वह लोग किताब व सुन्नत के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और अक़ीदा के मामले में वही चीज़ पेश करते थे कि जो कुरान से साबित हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जैसा कि अल्लाह ताला की उलूहियत में हो या रुबूबियत में हो या अल्लाह ताला के अस्मा या सिफ़ात में हो। इसी तरीके से फ़िरक़ा नाजिया सलफ़ सालिहीन इबादात में भी उन्हीं चीज़ों को दलील मानते थे जिन चीज़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, न उसमें कोई कमी करना और न ज़्यादती करना, चाहे जिन्स में हो या इबादात की सिफ़ात में हो या मिक़दार में हो या इबादात के ज़माना में हो या जो भी असबाब या सूरतें हैं इबादात की, उन्हीं इबादात पर, उन्हीं तौर तरीक़ा पर हमारे सलफ़ सालिहीन और फ़िरक़ा नाजिया और जो अहले सुन्नत वल जमात हैं इन्हीं चीज़ों पर अमल करते थे। और इबादात में भी कोई नई चीज़ अपने से नहीं निकालते थे, खुद से वो लोग नहीं निकालते थे, खुद से ईजाद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा उन्हीं चीज़ों पर अमल करते थे
जिन चीज़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल क्या करते थे, सहाबा कराम अमल क्या करते थे, कोई भी चीज़, कोई भी अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वो लोग किसी उम्मती की बात मानकर, किसी इमाम की बात मानकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से कौल को फ़ौक़ियत, कौल पर फ़ौक़ियत नहीं देते थे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना उसवा और अपना हर चीज़ मानते थे। जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि कुल्लु शख्सिन युख़ज़ मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र, कि हर आदमी का कौल लिया जाएगा और छोड़ा जाएगा, कौल लिया जाएगा और छोड़ा जाएगा, लेकिन ये साहिब क़ब्र हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अक़वाल, सारे अफ़आल ये काबिल अमल है। इसमें क़ील क़ाल और इधर उधर कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अखलाक में भी हम देख रहे हैं कि जो सलफ़ सालिहीन थे हमारे अहले सुन्नत वल जमात, वो लोग अखलाक में भी अब ऊंचा मकाम रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ा पर अपने अखलाक को आरास्ता और पैरास्ता करते थे। जैसा कि आम मुसलमानों के लिए भलाई से मोहब्बत करना और मुलाकात के वक्त चेहरे पर जो है हंसी का लाना, मुस्कुराहट लाना, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, इन सारी चीज़ों के मुताबिक वो लोग अमल क्या करते थे। इस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का जो मामला हुआ करता था, मामलात, तो उन मामलात में भी वह लोग बहुत ही आगे रहा करते थे और कभी ये नहीं होता था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम के तौर तरीक़ा से अलग हो जाएं, अलग हो कर के मामलात करें, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। तो अहले सुन्नत वल जमात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ा पर अक़ीदा में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में अगर आप कहीं भी देखें कि इनकी इबादत, इनका अक़ीदा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है, इनका अक़ीदा सहाबा कराम की तरह है, तो आप समझ लें कि यही अहले सुन्नत वल जमात हैं और यही फ़िरक़ा नाजिया हैं, जन्नती फ़िरक़ा यही है। उन्हीं की इत्तिबा करनी चाहिए, उन्हीं को अपना पेशवा मानना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, पता नहीं आज फेसबुक पर भी क्या मामला है, अल्लाह जाने। दूसरा सवाल है कि जो लोग इल्म गैब का दावा करते हैं उनका क्या हुक्म है। जो लोग इल्म गैब कि हम इल्म गैब जानते हैं, हम जो है ऐसे हैं वैसे हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं जो इल्म गैब का दावा करते हैं तो उन लोगों का क्या हुक्म है। हमसे जुड़े हैं अभी फेसबुक पर शकील राइन साहब, और भाई लोग नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी जल्दी जुड़ें इस में और फ़ायदा हासिल करें। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दूसरा सवाल ये है कि जो लोग इल्म गैब का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो आलिमुल गैब है, इल्म गैब जानता है, तो उन लोगों का क्या हुक्म है। तो जवाबन अर्ज़ है, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लोग अपने आप को बाबा कहलाते हैं, अपने आप को जो है मज़ार पर रहते हैं, अपने आप को जो है क्या क्या करते हैं, काहिन किस्म के लोग हैं, जादूगर किस्म के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि फ़लाँ का आदमी जो भागा हुआ है फ़लाँ जगह है, ये है वो है। तो इस तरह से जो दावा करते हैं तो उनका ऐसा दावा करने वाला क्या है वो। तो कहते हैं, इसका जवाब ये है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो इल्म गैब जानते हैं, तो जो लोग ये दावा करते हैं कि वो इल्म गैब जानते हैं, वो मुतलकन काफिर है। चाहे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो दावा कर रहा है कि वो इल्म गैब जानता है तो वो काफिर है, मुतलकन काफिर है, इस्लाम से खारिज है। वो अल्लाह तबारक व तआला की इस कौल का वो मुकज़्ज़िब है, तकज़ीब करने वाला है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह व मा यशउरून अय्यान युबअसून। आप फरमा दीजिए नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं जानता है आसमानों और ज़मीन में गैब की बातें अल्लाह के अलावा कोई दूसरा,
وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ بھی شعور نہیں رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، جو قبر میں ہیں اس میں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی دماغ بدھی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ غیب کی کیا خبر رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے لوگوں کے درمیان کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں غیب کی خبر نہیں رکھتا ہے، غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ تو جو شخص علم غیب ہونے کا یا عالم الغیب ہونے کا یا علم غیب رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ کیا کہ تم غیب کی خبر رکھتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کہہ دیجئے کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا ہوں۔ تو کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو؟ تم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم غیب کی خبر، غیب کا علم رکھتے ہیں، اور تم کدھر کے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم غیب رکھتا ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا ہے، یعنی کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو کچھ علم کی غیب کا علم بتلاتے ہیں، علم غیب کی خبریں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خبر کے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حفاظت کے لیے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ ایسے شخص کو، ایسے رسول کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے جو ہے نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے۔ اور تو اس آیت سے پتہ چلا کہ علم غیب کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے مطلقاً کافر ہیں، اور وہ لوگ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علم غیب جانتا ہے، تو یا وہ لوگ علم غیب جانتے ہیں، تو ایسا دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہے، وہ ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی حق اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ آج فیس بک پر بھی بھائی لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور میرا ریڈیو کا بھی لائن کٹ گیا ہے، اب پریشانی ہر طرف ہے۔ تو ایک سوال جو گزشتہ ہفتہ افروز عالم صاحب نے کیا تھا کہ اگر بیوی زہار کرے، یعنی یہ کہے اپنے شوہر سے کہ تو میرے باپ کی طرح ہے، جس طرح سے میرا باپ مجھ پر حرام ہے اسی طریقے سے تو بھی حرام ہے، تو ایسا کہنے والی عورت کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے جواباً عرض کیا تھا کہ عورتوں پر زہار جو کہتی ہے وہ تو عورتوں سے زہار لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورتوں کے حق میں زہار ہے ہی نہیں، اور اگر عورت اس طرح سے کہے تو اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوگا، اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات مجھ سے چھوٹ گئی تھی، بلکہ میرے ذہن میں نہیں تھی، کہ اس عورت پر ضروری ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا کرے، اور وہ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ایک مسکین کو آدھا سا کھانا دے، چاول دے، کچھ دے، تو ایک مسکین کو یعنی 10 مسکین کو 5 سا جو ہے اس میں سے نکال کر کے دے، یا نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا ہے، جو عام کپڑا ہے جس میں نماز پڑھ سکتے ہیں،
تو ایسے کپڑے جو ہے اس کو دے، اور یا نہیں تو ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنے کا زمانہ نہیں ہے تو اگر ان تینوں کی طاقت نہیں رکھتی ہے یا رکھتا ہے کوئی تو اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس عورت پر جس نے بیوی سے شوہر سے کہا کہ تو میرے باپ کی طرح ہے، تو میرے بھائی کی طرح ہے، اور اس سے مراد لیا کہ تو میرے باپ بھائی کی طرح حرام ہے میرے اوپر، تو زہار واجب نہیں ہوگا، یہ فٹ نہیں ہوگا، لیکن اس عورت پر ضروری ہے کہ وہ عورت قسم کا کفارہ ادا کرے، اور میں نے بتلا دیا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ اللہ عالم سے محمد صغیر عالم صاحب بھی جڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال خبر ہے شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بخیر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور جہاں بھی آپ لوگ رہیں اور سارے مسلمان جہاں جہاں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرا سوال، جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے فیس بک پہ، تو تیسرا سوال ہے ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ بچدانی میں، عورت کے بچدانی میں کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن آج کل جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی مشین، نئی چیزیں آئی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچدانی میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح سے جو نئی ٹیکنالوجی کا علم اور قرآن کی اس آیت کے درمیان کیسے تطبیق پائی جائے گی؟ کیسے جو ہے ہم تطبیق دے پائیں گے، اور قرآن کی اس آیت کو کیسے ہم آج کل کے واقع جو ہے یا آج کل کا جو معاملہ ہے اس معاملے پر ہم کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ابھرتا ہے۔ اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت بہترین دیا ہے کہ اس سوال کے جواب سے پہلے، شیخ بول رہے ہیں اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی جو صریح آیت ہے، قرآن کی جو صراحت ہے، صریح آیت ہے، وہ حقیقت واقع سے کبھی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی جو صراحت ہے، جو واضح آیات ہے، جن میں کوئی جو ہے سمجھنے میں غموض نہیں ہے، بالکل واضح ہے تو وہ حقیقت حال سے کبھی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے، کبھی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو آیت صریح ہے، جس کا حکم واضح ہے، وہ کبھی حقیقت سے جو ہے مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس آیت کے سمجھنے میں کوئی غموض ہے یا متشابہ آیت ہے اور حقیقت حال کچھ الگ ہے تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایسا بہت کم، بلکہ ہے ہی نہیں قرآن میں، ایسا کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیات ہیں، جتنی بھی صریح آیات ہیں، محکم آیات ہیں، ان کا واقع سے، حقیقت حال سے کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھا، اب آگے آتے ہیں۔ اب دیکھیے جو ہے حقیقت جو ہے، کہتے ہیں کہ جو آلات جو ابھی بنائے گئے ہیں، ان آلات کے ذریعے سے لوگ جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچدانی میں کیا ہے یا کیا سب ہے، یہ جان لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو ماں کے پیٹ میں جنم دیتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ انسان نہیں جان پاتا ہے۔ جیسے شروع میں نطفہ ہی کی حالت میں یا نطفہ سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ ہم بیان کریں، پیدا کریں، تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ غریب ہوگا یا فقیر ہوگا، یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو ہے نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ لنگڑا ہوگا یا لولہا ہوگا یا صحیح ہوگا، تندرست ہوگا، یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غیبی امور ہیں، یہ ساری چیزیں غیبی امور ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو کا پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں دعویٰ کے ساتھ کہ بغیر آلہ کے، بغیر دقیق آلہ کے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ بالکل غلط اور فحش اور فضول بات ہوگی، سمجھ گئے؟ تو
اس ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر القرآن کریم میں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحم میں پیدا کرتا ہے تو یعنی پیدا کرنے سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہے، کیا پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیتا ہے فرشتے کو کہ یہ مذکر ہوگا یعنی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یا برا ہوگا یا نیک ہوگا، تو فرشتے جان لیتے ہیں، فرشتے جان لیتے اس بات کو، اور جس کو اللہ بتلانا چاہتا ہے وہ لوگ بھی جان لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نطفہ پڑنے سے پہلے کیا اس رحم میں، کیا اس بچدانی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن جب نطفہ قرار پا گیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ لڑکا پیدا کرو، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، برا ہوگا یا بھلا ہوگا، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، تو وہ فرشتے جان لیتے ہیں، تو غیب فرشتے تک آ گیا۔ اب وہاں سے اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ سے یا اور بھی کوئی دقیق آلہ سے یا پیشاب چیک کرنے سے یا اور بھی نئے طریقے، نئی ٹیکنالوجی سے اگر کوئی جان لے تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم اس شخص کے لیے ودیت کیا گیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ صغیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے، کیا غیر مسلم مر جاتا ہے تو لاسٹ میں بھوج کرتا ہے، کھانا کیسا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دے۔ یعنی شراد اس کو کہتے ہیں ہندو لوگ، جب مر جائے غیر مسلم اور اس کے یہاں جو بھوج ہوتا ہے اس کو شراد کہتے ہیں۔ یہ کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شراد کر کے جو ان کے بھوکے ماں باپ رہتے ہیں، کیا کیا رہتے ہیں، تو اس کا پیٹ بھرتے ہیں ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ شراد یہ خالص ہندوانہ رسم و رواج ہے، تو اس لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتلا دوں، بہت سارے لوگ جن کے دوست ہیں غیر مسلم لوگ، تو وہ جو ہیں وہ جب مر جاتا ہے ان کا قریب رشتہ دار تو مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے کٹھیاری میں یا لکڑی ڈال دیجئے یا جلانے میں آئیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کسی انسان کو، چاہے کہ وہ مسلم غیر مسلم ہو، کسی انسان کو مرنے کی حالت میں ہو یا زندہ کی حالت میں ہو جلانا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں نہیں، غیر مسلم میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بعد میں اس کی پرتھا آ گئی ہے، یہ مصیبت بعد میں آئی ہے، تو اس لیے وہاں جا کر کے اس کو جو ہے لکڑی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ان سے معذرت کر لیں اور ان سے دور رہیں۔ اگر جانا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا، کچھ ہوگا، تو وہاں جا کر کے آپ بیٹھیں کہ بھائی ہم شامل ہو گئے ہیں، شریک ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں معاف کیجئے، ہم جو ہے انسان کے احترام میں ہم لکڑی نہیں دے سکتے، ہم جلا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ شکیل رحم صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ایک سوال ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ جمعیت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے شکیل بھائی، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بالکل حرام ہے، یہ شہادت الزور اس کو کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ فلاں فلاں گناہ کبیرہ گناہ، فلاں فلاں گناہ کبیرہ، فلاں فلاں گناہ کبیرہ ہے، اس طرح سے بیان کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ شہادت الزور یہ جھوٹی گواہی بہت ہی خطرناک ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اس کی عظمت اور اس کی جو ہے اس کے بڑاپن ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ جھوٹی گواہی یہ شرک کے برابر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے حقوق اس سے جو ہے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اب عدالت میں بہت سارے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں جا کر کے اور دوسرے کے حقوق مار لیتے ہیں اور ہڑپ لیتے ہیں، یا کچھ چند پیسوں کے چند ٹکوں کے بدلے میں جھوٹی گواہی جا کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایسا شخص جو ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے
कि झूठी गवाही जो लोग देते हैं, और झूठी गवाही कब होगी? जो चीज गुजर चुकी है उस पर, जो चीज गुजर चुकी है उस पर। जैसे कल जुमा था, तो अगर जुमा था तो यकीनी है, सबको यकीन है कि जुमा था, इसको रद्द करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अगर कोई झूठी गवाही दे रहा है तो ये यमीन मुगल्लज़ा है। हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे उलमा कहते हैं कि कफारा से भी इसका जो है इसका गुनाह ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह के हुजूर तौबा करे, और तौबा करने के बाद जो है अल्लाह से गिड़गिड़ाए कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। अला कुल्ल हाल, अगर कोई शख्स झूठी कसम खा रहा है तो अल्लाह के जनाब में, अल्लाह के दरबार में वो तौबा करे। तौबा करने के बाद अगर मुमकिन हो सके तो वो कसम का कफ़ारा अदा करे, जो मैंने अभी बयान किया और फिर बयान कर देता हूँ कि 10 आदमी को कपड़ा, 10 आदमी का खाना खिलाए, या नहीं तो 10 आदमी को कपड़ा पहनाए, ऐसा कपड़ा जो जिसमें नमाज पढ़ी जा सकती है, या नहीं तो गुलाम आज़ाद करे। और इन तीनों की अगर ताकत नहीं है तब जा कर के वो 3 रोज़ा रखे, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इससे जो है उसके गुनाह को माफ़ कर दे। दूसरा इनका सवाल है कि जमीयत का क्या मतलब होता है? तो जमीयत का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिल करके उस फिक्र और उस नज़रिए के लोग एक जगह मिल करके जो है मजमूई तौर पर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसको जमीयत जमात से है। यानी एक जमात, एक ग्रोह, जमीयत अकेले नहीं होती है, अकेले से जमीयत नहीं चलती है, बल्कि उसके अंदर अशखास होने चाहिए, उसके अंदर अशखास होने चाहिए, एक जमात होनी चाहिए, तब जाकर के जमीयत होगी। और हमारे नेपाल सरकार के यहाँ अगर कोई जमीयत खोलना चाहता है, कोई संस्था कायम करना चाहता है, तो उसके लिए अध्यक्ष का होना ज़रूरी है, नायब अध्यक्ष का होना ज़रूरी है, उसका सचिव का होना ज़रूरी है। नायब सचिव रखे या न रखे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा कोषाध्यक्ष यानी खाजिन, और उसके अलावा 4 मेंबर कम से कम होना चाहिए, यानी 7 आदमी की बॉडी होनी चाहिए, या नहीं तो 9 आदमी की बॉडी होनी चाहिए। उसके अलावा आप जितने आदमी को शामिल करना चाहें करें। और जमीयत, और ये जमीयत, ये जितने लोग जिस नज़रिया के तहत यानी आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या कुरान हदीस की दावत तबलीग करने के लिए, या तालीम के लिए, या रिफाही काम के लिए, जिस तौर तरीक़े से, जिस अहदाफ को और जिस उद्देश्य को लेकर के जमीयत कायम किया, उस उद्देश्य पर चलता अगर है तो वो जमीयत ठीक है, नहीं चलता है तो ये मनमानी वाली बात हो जाएगी, ये बकवास बात हो जाएगी। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हमसे जुड़े हैं बहुत लेट से बहुत भाई मोहम्मद मोतीउर रहमान, उसके बाद जो है मोहम्मद मुआज़, उनके बाद जो है हदीस साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। अब्दुल रज़ीक़ साहब, इंसान को धोखा दें, यानी शायद ये अब्दुल रज़ीक़ साहब कहना चाह रहे हैं कि इंसान को धोखा देना कैसा है? इंसान को धोखा देना कैसा है? तो हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कैसे धोखा देंगे हम इंसान को? हाँ, इंसान को धोखा देना, यहाँ तक कि जानवर को भी धोखा देना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि जो हम हदीसों में हम देखते हैं कि एक इमाम साहब किसी उस्ताद के पास, किसी इमाम के पास गए कि हम उनसे जाकर के हदीस लेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो वो देखा कि हाथ में कुछ दाना नहीं है, और वो बकरी को या घोड़ा को अपनी तरफ बुला रहा है मुट्ठी मून करके, और जो है वो घोड़ा आ रहा है वो खाने के लालच में। तो वो इमाम वापस हो गए। किसी ने पूछा कि क्यों वापस हो गया? हाँ, हदीस सुनने के लिए गया। कहा कि जब वो जानवर को धोखा दे सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है वो, इसलिए मैं उससे हदीस नहीं लूंगा। देखिए, इस तरह से हमारा दीन हम तक पहुंचा है, इस तरह से हमारा दीन हम तक पहुंचा है। अगर यही बात होती, झूठ का पुलंदा होता, तो फिर हमारा दीन यहाँ इतना महफूज नहीं रहता। तो ये जब जानवर की बात है तो इंसान को ये धोखा देना, तो ये तो और हराम है, मुतलकन हराम है। हाँ, धोखा देना। हाँ, अलबत्ता आजकल तो एक वादा खिलाफी करना एक फैशन में आ गया है, फैशन हो गया। मोबाइल का ज़माना है, रहेगा घर के साइड में और कहेगा कि हम जनकपुर टहल रहे हैं, या हम मधुबनी में हैं, हम फला टाइम में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और रहता है वहीं बैठा हुआ। ये सरासर झूठ है ये। हाँ, कह दे कि मैं मशगूल हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं आपसे 2 घंटा बाद मिलूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोग वादा करते, वादा खिलाफी करते हैं, ये सब धोखा है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ में धोखा देना जायज़ है, बल्कि अगर मसलहतन देखा जाए तो वो वाजिब के दर्जा में भी आ सकता है। वो क्या है कि लड़ाई में, जंग के मैदान में धोखा देना ये सही है।
कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल हर्ब खिदा, लड़ाई जो है ये असल धोखा ही है। आप लगा कि आप भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं लड़ाई के मैदान से, हाँ, और दुश्मन समझा कि भागा जा रहा है, पीछे पीछे हुआ, फिर आप लौट करके आए और लौट करके आने के बाद जो फिर आपने उस पर हमला किया। आपको जो है लड़ना है मिसाल के तौर पर कहीं दूसरी जगह और आप दूसरे एरिया से जा रहे हैं, जैसे लड़ना है उत्तर में और आप दक्षिण की तरफ सफ़र किए धोखा देने के लिए लोगों को कि किधर जाएगा, लेकिन आप फिर घूम करके उसी जगह जा रहे हैं, तो इस तरह से जायज़ है धोखा देना उसमें, हाँ। लेकिन इस तरह से आम हालात में और आम मामलात में इंसान को धोखा देना, बल्कि जानवरों को भी धोखा देना, ये कतन जायज़ नहीं है। तो अल्लाह वालम बिस्सवाब। शकील रैन साहब फिर लिखते हैं, एक और सवाल है शेख साहब, कसम का कफ़ारा बहुत ज़्यादा खाया है तो उनका किस तरह कफ़ारा दे? बहुत ज़्यादा कसम खाया है, देखिए बहुत सारी कस्में हैं कि वो कसम में शुमार नहीं होती है। जैसे आम तौर पर अल्लाह की कसम ऐसा हुआ है, हाँ, अल्लाह की कसम ऐसे हुआ है, अल्लाह बिल्ला, जैसे सऊदिया में वल्लाह वल्लाह, कतर में कहते हैं वल्लाह लाजिम कलाम लाजिम अकिल, तो ये वल्लाह बिल्ला ये है ना, ये आम कसम नहीं, यानी ये ठोस कसम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ये छोटी मोटी जो कस्में हैं वल्लाह बिल्ला तल्ला जो कहते हैं, मुंह पर जुबान पर आ जाता है, इसको अल्लाह तबारक व तआला मुआखज़ा नहीं करता, इसकी कोई पकड़ नहीं, इस पर कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन आप ये दिल में ठाने के हम इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन अगर अज़्म करके कोई अगर अज़्म करके ठोस अंदाज से अगर कोई कसम खा रहा है तो फिर उस पर कफ़ारा है, उस पर कफ़ारा है जो हमने बयान किया। लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह की कसम का कफ़ारा उसको याद नहीं है तो, और बाकी से अल्लाह वालम बिस्सवाब, बाकी से जो है तौबा करें और एक कसम का कफ़ारा अदा कर दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही गफ़ार है, वो माफ़ कर सकता है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। एक और सवाल है शकील साहब का कि कसम बहुत ज़्यादा खाया है और उनका कैसा किस तरह से, अच्छा वही जवाब हो गया, तो लिखते हैं जज़ाकल्लाह खैरा। फिर जो है सगीर साहब, मोहम्मद सगीर आलम साहब ने लिखा है सवाल कि जुमे का खुतबा यानी टाइम पर ख़त्म कर देना चाहिए या 10-5 मिनट लेट हो जाता है, अक्सर देखा जाता है मस्जिद में, सही क्या है? देखिए सगीर भाई और भी दूसरे लोग जो जुमा का खुतबा देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्न मिम्मा इन्नतिन नास केसरुल खुतब व तिवालल सलाह, इस तरह से लफ्ज़ आया है कि इंसान के अक्लमंद होने की दलील ये है कि खुतबा मुख्तसर हो और नमाज तवील हो, खुतबा मुख्तसर और नमाज तवील हो। हमारे मुल्कों में माशाअल्लाह तबारकल्लाह आधा घंटा से तो किसी को पेट ही नहीं भरता है और 45 मिनट कहीं ले लिया, कहीं पे 50 मिनट ले लिया, लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, किसी को हवा खर्च होने का डर हो रहा है, कहीं कुछ है, और ये लंबा मौलाना साहब जो है लंबा हाँक रहे हैं। तो इस तरह से परहेज़ करना चाहिए, इस तरह से परहेज़ करना चाहिए। देखिए आप सऊदिया में देखिए, यानी 10 से 12 मिनट में खुतबा ख़त्म हो जाता है। अब कतर में क्या हम नहीं जानते हैं, वहाँ भी शायद कि वही बात होगी। तो इसलिए जुमा का खुतबा बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए। एक ही लफ्ज़ को चबा चबा करके बहुत सारे खुतबा बोलते हैं। हम एक हदीस ले लें या एक आयत ले लें, 2 आयत ले लें, उसकी तशरीह कर दें, लोगों तक पहुँचाएँ। लंबा खुतबा से इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है कि इमाम साहब ने क्या खुतबा दिया, क्या कहा, नहीं कहा, लाम काफ में चला जाता। और पॉइंट की बात कहें, मुख्तसर बात ले, जैसे मिसाल के तौर पर कसम ही है ना, कसम किसको कहते हैं, कसम किन 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 कसमों में कफ़ारा है, किस किस्म की कसम जो है माफ़ है, और कफ़ारा है तो क्या है, उसकी दलील क्या है, ये आप 10 मिनट में बयान कर देंगे, लोग समझ लेंगे और आप नमाज शुरू कर दें। लेकिन यहाँ देखा गया है कि जो लोग जो है आधा पौन घंटा तकरीर करते हैं, वो जब जुमा का खुतबा, जुमा की नमाज शुरू करते हैं तो वो सूरतुल अस्र, इन्ना आतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाह, ये पढ़ करके 2 मिनट में नमाज ख़त्म कर देते हैं। इस तरह करना सही नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अभी भी जो उलमाए किराम हैं गल्फ़ में देखें
تو وہاں خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ حرم شریف میں دیکھیے جا کر کے 10 سے 15 منٹ، ہم کو لگ رہا ہے زیادہ ہو گیا، 10 سے 12 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ، اس طرح سے خطبہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطبہ وہ لوگ نہیں تھے، دونوں خطبہ اسی میں نمٹا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، لمبا خطبہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے جو مجبور قسم کے لوگ بوڑھے پرانے بیٹھے رہتے ہیں، اکتاہٹ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو اس طرح سے بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا اور ہمارے سے جڑے، اور اب ریڈیو میں بھی لائن کٹی ہوئی، ریڈیو میں آواز جا ہی نہیں رہی ہے، تو میں اور چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ اور آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، اگر اس بیچ میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ایک سوال ہے جو بہت ہی عام سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کھانا کھاتے وقت سلام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی کھا رہا ہے اور ایک آدمی آیا، تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آیا تو منہ بند کیا ہوا، چاہے ادھر گھومے ہوا ہے کہ جب تک کھا لے گا تب ہم ادھر منہ کریں گے، ہاں ایسے منہ ٹیڑھ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کھانا کھانے والا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ بوڑھے پرانے مولوی عالم جاہل قسم کے لوگ جو ہیں سب اس میں سب برابر ہیں، سب ویسے ہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کر سکتے ہیں اور وہ جواب بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر منہ میں لقمہ رکھے ہوا ہے یا چنا چبا رہا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ لیٹ سے چبا، جیسے ناریل ہی کھا رہا، کچھ کھا رہا، منہ میں ہے کوئی بول نہیں پا رہا ہے، تو نگلنے کے بعد وہ جواب دے گا، نگلنے کے بعد وہ جواب دے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں کہ کھانا کھانے والے کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کیا جاتا وہ غلط ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ جب ایسے لوگوں کے پاس آئے وہم یاکلون او یقرؤون او یتحدثون یسلم علیہم، کہ وہ کھانا کھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں یا جو ہے گفتگو کر رہے ہوں، تو ان کو سلام کرنا چاہیے، کہنا چاہیے السلام علیکم یا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، سلام کرنا درست ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو ہے فتویٰ ہے۔ دوسرے عالم کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ نَبِيٌّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور وما شاء علی بعض الالسنہ، اور جو لوگوں کی زبان پر جو شائع ہو گیا، مشہور ہو گیا ہے، انہ لا یسلم علی الآکل، کہ وہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، مستدلن بحدیث، ایک حدیث بھی ہے لا سلام علی طعام، لا سلام علی طعام، کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے گڑھ لیا ہے، ولا اصل، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں اس حدیث کی، ویسے ہی لوگ بیان کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ہاں البتہ ہم نے بیان کیا کہ اگر لقمہ منہ کے اندر ہو اور وہ بول نہیں پاتا ہے تو اس کو جو ہے نگلنے کے بعد جو ہے وہ اس سلام کا جواب دے گا۔ لیکن اگر مسافہ ہے تو مسافہ جو ہے کھاتے وقت ہاتھ میں چونکہ لگا ہوا رہتا ہے کھانے کا، تو مسافہ نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے، مسافہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ چھوا دیتے ہیں، تو چلیبل ہے اگر وہی چلنے والی بات ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کھانا کھاتے وقت سلام کیا جا سکتا ہے اور وہ کھانے والا بھی جواب دے سکتا ہے، اگر منہ میں لقمہ ہے تو نگلنے کے بعد وہ جواب دے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ عبدالرزیق صاحب پھر لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا کیسا ہے؟ بدعت ہے۔ اذان سے پہلے درود نہیں ہے، اذان کے بعد درود ہے۔ اذان سے پہلے ہم اللہ اکبر شروع کر دیں، اب اذان سے پہلے دیکھیں ایک جگہ کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 3 بار، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا فلاں فلاں، اس طرح کہنے کے بعد تب اذان شروع کرتا ہے۔
कहाँ दलील, कहाँ कुछ नहीं, और मारे घुटना फूटे सर। इस तरह से जो कहते हैं करते हैं लोग, ये बिल्कुल गलत है, इससे दूर रहना चाहिए, जायज़ नहीं। हाँ, आज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़े, जो मेरे लिए वसीला तलब करे, तो उसके लिए मैं शफाअत करूँगा क़यामत के दिन। तो हमें आज़ान के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल दावा जो दुआ है वो पढ़ने के बाद, या उससे पहले दरूद शरीफ पढ़े, और तब फिर जो है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल दावा वो पढ़े, फिर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन इस्लाम दीन ये पढ़े। तो इस तरह से पढ़ने से हमारे लिए शफाअत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जायज़ हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी क़यामत के दिन। और इस तरह से अज़ान से पहले दरूद पढ़ना, ये किसी भी सहाबी से, न किसी इमाम से, न किसी आलिम से, किसी से भी ये चीज़ मनक़ूल नहीं है, साबित नहीं है, लोगों ने इसको खुद से गढ़ लिया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसी तरीके से एक और सवाल है कि क्या खाना खाते वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं? गुफ्तगू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो माशाअल्लाह गुफ्तगू करते 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 एक प्लेट खाने में 1 घंटा लगा देते हैं, जब तक कि 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी खा के चले जाते हैं, और वो मैथ के खाते भी हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो क्या खाना खाते वक्त गुफ्तगू करना जायज़ है? तो इसका जवाब यह है कि खाना खाते वक्त गुफ्तगू करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं, लोगों में मशहूर है कि खाना खाते वक्त गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए, वो गलत है। और इसमें एक हदीस भी सेट करते हैं कि ला सलामा वला कलामा अला ताम, कि खाना खाते वक्त न सलाम है न कलाम है। तो ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं। बल्कि हम देख रहे हैं हदीसों में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है खाना खाते वक्त गुफ्तगू करना, खाना खाते वक्त गुफ्तगू करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, कहते हैं कि ऊतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन बिलहमिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन गोश्त लाया गया। फिर रुफ़िअ इलैहि ज़रा, तो जो है कुल्हा जो होता है, ये कुल्हा पाँव, तो वो खस्सी का पाँव, बकरे का पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। वो काना तुअजिबु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद करते थे। फनहस मिनहा नहसता, तो आपने दांत में पकड़ करके कुछ खींचा, तीरा उसमें से, फ़क़ाल, खा करके कहा मुँह में, अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा, कि मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार होऊंगा। वहल तदरून बिमा, यानी हदीस, लंबी हदीस है। तो यहाँ कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिया और तब ये हदीस आपने पेश की, आपने ये पेश की। इस तरीके से जो है जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअल अहलहु अल उदम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों अपने घर वालों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कोई तरकारी है, सब्जी, सालन उलन है? फ़क़ालू मा इंदना इल्ला खल्लुन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि हमारे पास सिर्फ सरका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मंगाए, फ़जअल याकुलु बिही, आप उसके साथ रोटी खाते रहे और फरमाते थे निअमल उदुम अल खल, निअमल उदुम अल खल, बेहतरीन सालन जो है सरका है, बेहतरीन सालन जो है सरका है। हाँ, इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं हदीस बयान करने के बाद, फ़ीह इस्तिहबाबुल हदीस अलल अक्ल तानीसन लिल आकिलिन, कि इस हदीस में मुस्तहब है कि खाना खाते वक्त गुफ्तगू करना चाहिए, ताकि जो मेहमान आए हुए हैं वो उनको उनसीयत हो। और अरब में तो ये मशहूर है, अरब में अगर चुपके से खाए तो ये जो है गलत माना जाता है, बल्कि ये मेहमानों की तकरीम और इज्जत में इजाफा करने के लिए जो मेज़बान होता है वो खाते वक्त गुफ्तगू भी करते हैं, और इस तरह से ताकि उनसीयत और मोहब्बत बढ़े। शेख अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बात करना खाने के वक्त भी जायज़ है और गैर वक्त में भी जायज़ है। गलत बात करना खाने के वक्त में भी जायज़ नहीं है और टाइम में भी जायज़ नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, थोड़ा देख लेते हैं। शकील रैन साहब ने एक और सवाल लिखा। क्या एक और सवाल है कि सलाम 2 हाथ से सलाम करना चाहिए या एक हाथ से, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं अरब में गले लगते हैं, इसका क्या सही तरीक़ा है सलाम का? देखिए, ये तो सलाम तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन मुसाफ़ा जो है ये 2 हाथ से किया जाए कि 1 हाथ से, ये असल सवाल है। तो मुसाफ़ा असल में 1 ही हाथ से है,
एक ही हाथ से मुसाफा किया जाएगा। 2 हाथ से मुसाफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक हदीस जो इस पर फिट ही नहीं हो रही है, उस हदीस से अहनाफ, बिरादरान अहनाफ ने इस्तिदलाल किया है। वो हदीस ये है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि इब्न मसूद कहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहियात सिखाते थे इस तरह से जिस तरह से हाथ पकड़ लेते। तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ हथेली इसमें थी और इब्न मसूद के दोनों हथेली इसमें थी। तो बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ और इब्न मसूद का। तो उस जमाने में तालीम का ये भी एक तरीका था। और वो हदीस जहाँ तक आई तो जितने भी असातिज़ा और शागिर्द गुजरे सबों ने उसी तरीके से तहियात या वो हदीस पेश किया। तो इस तरह से जो है इस हदीस से अगर कोई आदमी दलील पकड़ रहा है कि वहाँ दोनों हाथ से मुसाफा किया, तो मुसाफा सलाम का वक्त ही नहीं था। पहली बात वो तो तालीम का वक्त था। दूसरी बात यह कि एक हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दोनों हाथ जो है इब्न मसूद का था, या इब्न मसूद का एक हाथ था, एक हथेली थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हथेलियां थी। तो इस तरह से अगर इससे कोई इस्तिदलाल करे तो बिल्कुल ये गलत इस्तिदलाल है। और दोनों हाथ से मुसाफा करना ये भोंडा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक हाथ से गैर मुस्लिम लोग मुसाफा करते हैं तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ये उनकी अपनी उपज है, ये उनकी अपनी बोल है। गैर मुस्लिम कुर्ता पहनते दोनों पहनो, गैर मुस्लिम जो है भात खाते दोनों पहनो, नहीं, दलील होनी चाहिए ना, दलील होनी चाहिए। और गैर मुस्लिम वाला वो अमल जायज़ नहीं करना जो उसके दीन के साथ खासियत रखती है, दीन के साथ खुसूसियत रखती है। जैसे कि जो है पीला कपड़ा पहनना, या जो है धोती उल्टे तरह से पहनना, या जो है औरतों का सिंदूर लगाना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो उनके दीन के साथ, उनके धर्म के साथ रिलेटिव है, जो ख़ास है, मुंसलिक है, तो उससे दूर रहना ज़रूरी है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हदीस साहब लिखते हैं क्या कि एक और सवाल है, सलाम, अब देखिए क्या हो गया, वो इनका वाज़े ही नहीं हो रहा है, क्या लिखे हैं सवाल। एक और सवाल है, सलाम 2 हाथ से, अच्छा तो ठीक है, वो तो जवाब दे दिया। उर्दू में सवाल करें, मुख्तसर लिखें। हदीस साहब नसीहत कर रहे हैं कि उर्दू में सवाल, तो बहुत सारे लोगों के भाई के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है, तो इसलिए शायद उर्दू में नहीं लिख पाते हैं अंग्रेज़ी, या बहुत सारे लोग उर्दू नहीं लिखना पढ़ना जानते हैं तो इसलिए वो अंग्रेज़ी शब्द में लिखते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ और उसका जवाब दे देता हूँ। अब जो है और भी अगर कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लंबा होने से लोग सुनते नहीं हैं, तो इसलिए 2 सवाल और रह गए मेरे पास, जो है इंशाअल्लाह आइंदा मैं पेश करूँगा। एक यह है कि क्या पेशाब पैखाना की हालत में गुफ्तगू करना जायज़ है। दूसरा यह है कि क्या पैखाना की हालत में टॉयलेट में जो है मोबाइल पर गुफ्तगू करना जायज़ है। इन दोनों का जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी रहे तो आइंदा जो है आइंदा मुलाकात में देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया में कायम दायम रखे, कुरान और हदीस पर चलते हुए ज़िंदा रखे, और जब खात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।